बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज असद सिंह राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा और ना ही आपका होरोस्कोप बयान कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आपकी रूहानियत बढ़ाने वाले 5 अहम काम और आपका लकी जेमस्टोन आपको बता रहा हूँ। लियो ख़वातीन व हज़रात की शख्सियत कैसी है, उनका शाकिला, उनकी तबीयत कैसी है, उनके खसाइस क्या हैं, उनकी अलामात क्या है, उनकी पहचान क्या है, इस हवाला से मेरे अलग से वीडियो मौजूद हैं। यकीनन आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दिए हैं, आप उन्हें मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लियो, आप हुक्मरान बुर्ज हैं और दुनिया में आपने जिस शोबा को, जिस पेशा को, जिस काम को भी अपनाया है, उसमें अपनी तमाम सलाहियतें, काबिलियतें आपने सर्फ की हैं और पूरी तवज्जो आपने उस काम पे मरकूज की है। इंसानी हमदर्दी आपकी फितरत का खासा है, लेकिन आप हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं। कोई आप पे हुकूमत नहीं कर सकता, आप पे रोब नहीं चला सकता, आप वो डांट डपट के जरिए मनवाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। आपको प्यार मोहब्बत से अगर कायल किया जाए तो आप जान भी दे देंगे। ये आपकी अलामत है, चूंकि आप शेर का निशान लिए हुए हैं और शेर की जो शक्ल है, आपका जो ज़ोडिकल साइन जिसकी अलामत एक शेर है, उसकी दुम भी टेढ़ी है, जो इस बात की गुमाज है कि आप बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया की तरजीहात बदल रही हैं। तो इस दौर में न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट का मैसेज लियो के लिए क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को दोबाला करने की कौन सी चीजें हैं, कौन से काम हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह नवंबर के होरोस्कोप में आपको बता दूंगा। लियो, आपके लिए जो सबसे बेस्ट लकी जेमस्टोन है वो रेड गार्नेट है। बिल्कुल आपके मिजाज के अन मुताबिक है। गार्नेट ये याकूत का मुतबादिल है, ये बड़ा खूबसूरत पत्थर है और इसमें वो तमाम तर खूबियां मौजूद हैं जो लियो को दरकार हैं। आप फायर साइन है, ये फायर स्टोन है, इसका रंग भी सुर्ख है, ये आपके मिजाज, आपकी तबीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ये पहनने से आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, मुश्किलें हल होती हैं, आप जिस चीज को दरियाफ्त करना चाहते हैं, जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उसमें आपको मदद मिलती है। आपकी जो मंजिल है, मुराद है, मकसूद है, उसे पाने में ये पत्थर आपकी मदद करता है अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। मेरे पास बीसियों ऐसी मिसालें हैं। मैं जाती तौर पे उन नौजवानों, उन बच्चों को जानता हूं जिन्हें मैंने अरसा दराज पहले ये बताया था कि आप लियो हैं तो आपको गार्नेट पहनना चाहिए, और उन नौजवानों ने गार्नेट पहना। आज भी हमदी ताला वो जिस प्रोफेशन में भी गए हैं, जिस पेशा को उन्होंने इख्तियार किया, उसमें वो चमके हैं, दमके हैं और बामे उरूज पे पहुंचे हैं, और वो जहां मुझे मिलते हैं मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो लियो, आपको अमूमी तौर पे गार्नेट पहनना चाहिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन रूबी, याकूत और इस किस्म के जितने भी आला दर्जा के जो लकी जेमस्टोन है, ये आप तभी पहने जब आप किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट बनवाएं और उसकी रोशनी में अगर वो आपको बताता है कि आप ये जेमस्टोन पहने तभी आप पहने, वरना अंधाधुंध पत्थर पहनना आपके लिए किसी सूरत में भी अच्छा नहीं होगा। 5 चीजें आपका कारमा बोस्ट करती हैं, पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपको बता रहा हूं। पहली चीज, सोच समझ के बोला करें। सईदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का फरमान है, अल इंसान तहतल लिसान, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। तो जब आप बोलते हैं तो आप पहचाने जाते हैं। आपके अंदर चूंकि जज्बा है, हुर्रियत है, आज़ादी है, और आप बहुत मुतहर्रिक हैं और आप बहुत ज्यादा हुसीले भी हैं और शेर की तरह बफरे हुए भी हैं, तो आप सोच समझ के बोला करें। बाज़ औक़ात आप अपनी जुबान की वजह से मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। तो गुफ्तगू में, बहस मुबासा में या किसी भी मौका पे जब आपसे कोई गलती हो जाए या कोई बड़ी अहम बहस चल रही हो, तो आपने पहल नहीं करनी, दूसरों को सुने
اس کے بعد سوچ سمجھ کے بولیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا روحانی مشورہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے سامنے اپنا رونا مت رویا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ دنیا، معاشرتی، سماجی میدان میں کسی بھی مرحلہ میں پریشان ہیں، تو آپ ایسے سٹیٹس مت لگائیں، ایسی شاعری نہ پڑھیں نہ سنیں، المیہ، ٹریجڈی، گانوں سے پرہیز کریں، غم کو پھیلائیں مت، اپنے غم کو دکھائیں مت، اپنے غم کا اظہار مت کریں۔ فضول چیزوں کے ذریعے مسلسل اپنی قسمت کو کوسنا، اپنے آپ کو غمگین دکھانا، یہ آپ کی قسمت پہ منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ میں نے بہت کم الفاظ میں آپ کو بہت بڑا روحانی سبق دیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ روحانیت بڑھانے سے اور میری دی گئی ہدایات پہ عمل کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تیسرا روحانی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ان میں آپ اٹکل پچو مت دوڑایا کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی مکمل معلومات لے لیا کریں۔ چوتھا روحانی مشورہ یہ ہے کہ ہر وقت شہرت کے خواہاں نہ رہیں۔ ہر وقت آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کی ہی بات کی جائے اور آپ کو ہی پذیرائی دی جائے اور آپ کو ہی اہمیت دی جائے اور ہمیشہ آپ کو ہی اجاگر کیا جائے۔ آپ کی فطرت کا یہ خاصہ ہے، چونکہ آپ شیر کے موافق، جنگل کے شیر جو بادشاہ ہے اس کی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ میرا روب، دبدبا اور تن تنا ہو، تو ہر جگہ آپ کو غلغلہ نہیں ملے گا۔ آپ کے اندر تھوڑی عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا آپ کے اندر منکسر المزاجی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ خواہش بڑی شدت کے ساتھ آپ کے اندر ہوتی ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے، اس خواہش کو تھوڑا کم کریں۔ پانچواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر گوشہ گمنامی میں رہ کے کوئی بہت بڑا کام کریں گے تو اس کا گویا آپ کو کریڈٹ نہ ملے، لیکن اس سے آپ کی روحانی طاقت میں بہت اضافہ ہوگا۔ اگر آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ شہرت ملنے کی صورت میں لیو کو بہت زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو شہرت ملے گی، اگر آپ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، فیمس ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، دکھاوا کرنا پڑے گا، اور پھر اگر آپ دکھی بھی ہیں تو آپ کو خود کو خوش ظاہر کرنا پڑے گا۔ شہرت کی ایک قیمت ہوتی ہے جسے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیو، آخری بات کہ آپ کی روحانیت بڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ روحانیت میں اضافہ سے آپ کی روحانی قوت مدافعت بڑھتی ہے، آپ نظر بد سے، منفی اثرات سے، جادو ٹونا سے اور حاسدین کے حسد سے اور ہر قسم کی بد دعا سے محفوظ و مامون رہتے ہیں۔ یہ اس کا روحانیت کو بیدار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس بات کو سمجھیں۔ بس اتنے سے مختصر پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا خواہاں مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔